ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସର୍ଗିପାଲିର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସମାସ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ତେମାନେ ଦେଖିବା। ସମାସର ସଂଜ୍ଞା ପଢି ସାରିଲା ପରେ 6ଟା ସମାସ ଭିତରୁ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ବୁଝି ସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ବାକି 5ଟା ସମାସକୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟାଦି ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମାସକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେଟା କଣ କୋଉ ସମାସ ହେଇଥିବ। ତ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେ ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପଦ ଓ ପର ପଦ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଥିବ ଓ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କଇଁ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନୀଳ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗଛ, ଗଛ ହେଇଗଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଡେଙ୍ଗା ହଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ। ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ଗଛ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ସେହିପରି କଅଁଳ ଶାଗ ହବ କଣ? କଅଁଳ ଅଟେ ଶାଗ, କଅଁଳ ଶାଗ। ଫଟା ହାଣ୍ଡି, ଫଟା ଅଟେ ହାଣ୍ଡି, ଫଟା ହାଣ୍ଡି। ସଫା ଲୁଗା, ଲୁଣି ମାଛ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକୁ ଦେଖ ଏଇ ନାଁ ରୁ ହିଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ବି ଏଇ ପଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଏଇ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଦେଖ କଅଁଳ ଶାଗ, ଶାଗ ବିଶେଷ୍ୟ କଅଁଳ ବିଶେଷଣ। ହାଣ୍ଡି ବିଶେଷ୍ୟ, ଫଟା ତାର ବିଶେଷଣ। କିଭଳିଆ ହାଣ୍ଡି? ଫଟା ହାଣ୍ଡି। କିଭଳିଆ ଶାଗ? କଅଁଳ ଶାଗ। କିଭଳିଆ ଲୁଗା? ନା ସଫା ଲୁଗା। ତ ଏଇ ଲୁଗା ବିଶେଷ୍ୟ, ସଫା ବିଶେଷଣ। ତ ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳ କଇଁ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, କଅଁଳ ଶାଗ, ଫଟା ହାଣ୍ଡି, ସଫା ଲୁଗା, ଲୁଣି ମାଛ ଯୋଉ କୌଣସି ପଦ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଦଟା ରହିଛି ସେଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ଏବଂ ପରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯିଏ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ। ଯିଏ ମୂର୍ଖ ସେ ପଣ୍ଡିତ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ। ଯିଏ ଚାଲାକ ସେ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଚତୁର। କିଏ ଚାଲାକ ଚତୁର? ଲୋକଟା। ଧର ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ଚାଲାକ ଚତୁର ଅଛି, ଚାଲାକ ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଚତୁର ବି ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷଣର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ଧର ବୃଦ୍ଧଟି ଭାରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ପଡୁଛି, ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବି ବିଶେଷଣ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବି ବିଶେଷଣ। ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ। ତ এই দুইটা যাক বিশেষণ আমরা জানিপারলে। তো ইয়ে ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷଣର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷ୍ୟର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଯିଏ ରାଜା ସେ ଋଷି ହେଇଗଲା କଣ? ରାଜର୍ଷି। ରାଜର୍ଷି, ରାଜା ବି ଋଷି ବି। କିଏ? ଜନକ। ରାଜର୍ଷି କିଏ? ଜନକ। ରାଜା ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଋଷି ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ରାଜର୍ଷି ଆସିଗଲା ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେହିପରି ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ମହର୍ଷି ଏଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଥିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମାସକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର
सर्टकट रे दिया गला विशेष्य और विशेषण पदर समास जोटा कि होची कर्मधारय समास मन रखिबा पई बुझिबा पई सहज हबो। तो यार केतेटा प्रकार भेद रही केते प्रकार कर्मधारय समास रही आम देखा। गोटे है रूपक कर्मधारय समास, उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास एवं मध्य पदलोपी कर्मधारय समास। मध्य पदलोपी कर्मधारय समास रे तो टिके तार नारु जना पड़ी जाउची जे विग्रह वाक्य रे जो पद जो वाक्य गढ़ा जाइथिबो विग्रह वाक्य रे तो सेठी मझी पदटा मध्यवर्ती पदटा लोप होउथुबार समासटा मध्य पदलोपी कर्मधारय समास हबो। सेटा तार नामकरण रु जना पड़ुछि। बाकी रहिला रूपक कर्मधारय समास, उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास। ताकू बुझिबा पई एठी तार संज्ञाटा तार नियमटा शॉर्टकट रे दिया जाइछि। देखो एठी रहिला गोटे कोन ना उपमान और उपमेय मध्य रे अभेद कल्पित होउथुबा समास। उपमान कर्मधारय समास हला उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास एवं उपमित कर्मधारय समास हला उपमेय पूर्व पद हेइथिबो एवं उपमान परपद होउथबो से समास को उपमित कर्मधारय समास कहा जाए। तो ए जो उपमान उपमेय एई सबु ता टिके नुआ नुआ लागुची तो याकू हमें बुझी दबा जे कोउटा उपमेय कोन उपमान कोन। तो साधारणतः जेतेबेले गोटे वस्तु को आउ गोटे वस्तु सहित तुलना करा जाए तार किछि गोटे साधारण गुण देखिक तुलना करा जाए। जेमती गोटे गोटे झियो हो कि पुओ हो चेहराटा खूब सुंदर तो आमे ताकू गोटे तुलना देले सुंदर ते किपरि सुंदर ना मुखटी चंद्र परी सुंदर तुलना दिया गला। तो एठी काहाकू काहा सहित तुलना दिया गला अर्थात चंद्र जेपरी सुंदर मुखटी सही परी सुंदर चंद्र जेमती सुंदर मुहटी सही परी सुंदर। ताले काहाकू काहा सहित तुलना करा गला मुह को चंद्र संगे तुलना करा गला। तो आम पाखे प्रकृत वस्तु कौन अच्छी मुखटी अच्छी आमे ताको तुलना कले चंद्र सहित। तो ये जो मुख ये मुख होउछि उपमेय माने जहा विषय रे उपमा अर्थात तुलना दिया जाए जहा को तुलना दिया जाए से हला उपमेय आउ से होउछि के मुख। कहा सहित तुलना करा गला चंद्र सहित तुलना करा गला। तो जहा सहित तुलनाटा दिया जाए हैला जहा सहित तुलना करा जाए काहा तुलना करा जाउछि मुह को तुलना करा जाउछि मुह हे गेला उपमेय। कहा सहित तुलना करा जाउछि चंद्र सहित तुलना करा जाउछि तो से चंद्र हे जाउछि उपमान हैला। तो उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जार तुलना करा जाए से उपमान जहा विषय रे उपमा अर्थात तुलना दिया जाए से हला उपमेय। ये दुईटा भितर कॉमन जिनसटा कोन साधारण जिनस कोन ना सुंदर कोन पई हम तुलना करूचे चंद्र आ मुह भितर कोन कॉमन रहिछि सुंदरता। तो से सुंदर हे गला साधारण धर्मवाचक पद। उपमेय और उपमान को जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताकू साधारण धर्म कहा जाए हैला। किंबा उपमेय और उपमान मध्य रे थिबा समान गुण धर्म होउची साधारण धर्मवाचक पद हैला। आ ए जो परी रहिला ये कोन ना याकू उपमावाचक पद कहा जाए। उपमा दिया गले कहार तुलना दिया गले परी एई भलिया उपमावाचक पदर व्यवहार करा जाए हैला। तो उपमेय उपमान साधारण गुणधर्म कौन बा साधारण धर्मवाचक पद कौन याकू बुझीगला। एबे देखो रूपक कर्मधारय समास रूपक कर्मधारय समास उपमान और उपमेय मध्य रे अभेद कल्पित हेले रूपक कर्मधारय समास हुए हैला। उपमान और उपमेय मध्य रे अभेद कल्पित होउथबो। जेमती गोटे उदाहरण दिया गला देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यारत्न रे भूषित हेइथिले। तो एई जो पदटी रहिला विद्यारत्न ए विद्यारत्न को देखो तार अर्थ कौन ना विद्या रूपक रत्न। काहाकू कहा संगे तुलना करा गला विद्या को रत्न संगे तुलना करा जाउछि।
तो विद्या हे जाउछि उपमेय एवं रत्न हे जाउछि उपमान हैला। विद्या उपमेय रत्न उपमान एठारे विद्या सहित रत्नर तुलना करा गला। तो आमे कहि परिबा विद्या रूपक रत्न विद्या रत्न हैला। तो ठीक सेही भलिया शोक सागर शोक रूपक सागर कन्या रत्न कन्या रूपक रत्न पुत्रमणि शोकाग्नि अज्ञान अंधकार एई भलिया उपाय रे आमे ए सब समास करि परिबा ए सब पद मानकर हैला। तो ये हैला रूपक कर्मधारय समास हैला। एबे देखिबा उपमान कर्मधारय समास। उपमान कर्मधारय समास कोन उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास। उपमान सहित अर्थात जहाँ सहित तुलना करा जाए से उपमान। तो से उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समासटा होउची उपमान कर्मधारय समास। उदाहरण देखो काको परी कृष्ण काको परी कृष्ण कृष्ण माने कोन एटा कोनोसी गोटे जिंस अछि बा कहार रंग कला रंग अछि तो से कला रंगर उपमा दिया जाउची ना किपरी कला ना काको परी काउ परी कला सेटा होची काको परी कृष्ण। तो एठी देखो साधारण कोन रहिला साधारण गुण धर्म कोन रहिला कला जे कोनोसी कला वस्तु को तुलना करा गला ना से जिंसटा कला अछि किपरी कला अछि ना काको परी कृष्ण काउ परी कला। तो से कॉमन जिंसटा कोन कला ए जो कृष्ण ये होची से कोन गुणटा साधारण दुईटा जो तुल उपमेय उपमान भितरे जो साधारण गुण धर्म रहिला सेटा ए कृष्णटा एवं ये उपमान काको ही जाउची उपमान या सहित तुलना करा जाउची उपमेय एठी इह अछि उपमान उपमेय एठी कुहा जाइनी ता विषय रे हैला। तो ये हे गला उपमान ये हैला साधारण गुण धर्म। ठीक सही भलिया घन परी श्याम घनश्याम घनश्याम के घनश्याम कृष्ण को कुहा जाए काहे ना तांकर रंग देहर रंग श्यामल वर्ण केमिति ना केभलिया श्यामल वर्ण घन परी श्याम मेघ परी श्याम वर्ण तांकर हैला। तो एठी साधारण गुण धर्म कोटा रहला श्यामल वर्ण कथाटा होची हमर साधारण गुण धर्म। तो एठी श्याम हेई गला साधारण गुण धर्म एवं ये घन ये होची उपमान। एबे चिन्हि देलो उपमान एवं साधारण गुण धर्म चिन्हिला। तो उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास हे गला उपमान कर्मधारय समास। तो काको परी कृष्ण काको कृष्ण घन परी श्याम घन श्याम जोठी की काको घन उपमान कृष्ण और श्याम साधारण धर्म है। तो ठीक सही उपाय रे तमे एटा करि परिबा तुषार परी धवल तुषार धवल लवणी परी कोमल लवणी कोमल ये गोटे शब्द है लवणी कोमल। तापर आमे देखिबा उपमित कर्मधारय समास। उपमित कर्मधारय समास रे उपमेय पूर्व पद एवं उपमान पर पद हे जो समास होउथबो ताकू उपमित कर्मधारय समास कुहा जाए हैला। मुखटी चंद्र परी हे गला मुख चंद्र मुखटी मुख ये उपमेय हैला एवं चंद्र ये उपमान ये पूर्व पद उपमेय मुख हे गला पूर्व पद उपमान चंद्र हैला पर पद समस्त पद आसीगला मुख चंद्र। तो जो समास रे उपमेय पूर्व पद उपमान पर पद तापर जो नूतन पद गठित हैला जो उपाय रे सेटा हे जाउची उपमित कर्मधारय समास हैला। सेही भली उपाय रे आमे तयारी करि परिबा अधर बिंब माने अधर बिंब परी पाद पद्म परी चरण कमल परी नरसिंह नरेंद्र ए सब पद आमे तयारी करि परिबा सेटा होउची कोन ना उपमित कर्मधारय समास। एबे देखो मध्य पदलोपी कर्मधारय समास पूर्वरु कहिली जे जो कर्मधारय समास रो समस्त पदरे विग्रह वाक्यर मध्यवर्ती पदटा लोप पाइथिबो। जो कर्मधारय समास रो समस्त पदरे
मध्यवर्ती पदर लोप हेइथिबो मध्यवर्ती पद कहले कहार मध्यवर्ती पद ना विग्रह वाक्य रे जो मध्यवर्ती पद थिबो सेटा लोप पाइबो तेबे तार ना होउची मध्य पदलोपी कर्मधारय समास जेमिति देखो राजांको सिंह द्वार रे द्वारपाल पहरा दउछि एबे देखो सिंह द्वार केमिति होला सिंह चिन्हित द्वार सिंह द्वार ये हेई गला विग्रह वाक्य आ ये होउची समस्त पद तो विग्रह वाक्य रो ए जो मध्यवर्ती पद चिन्हित ये समस्त पद रे अछि कि नहीं मध्यवर्ती पद लोप पाइला तेणु ये हेई गला मध्य पदलोपी कर्मधारय समास ठीक सेही परी घृत मिश्रित अन्न मिश्रित लोप पाइला हेला घृतान्न हेला सुनारे तियारी मुदी सुना मुदी काठ तियारी काठ पोल ए तियारी लोप पाइला बर नामक गछ बर गछ तो ये जो मध्यवर्ती पद सबू समस्त पद रे लोप पाइला तो ये हैला कर्मधारय समास एवं कर्मधारय समास रो आउ केतेटा उदाहरण अछि देखो अन्य ग्राम ग्रामांतर अन्य रूप रूपांतर अन्य देश देशांतर उत्सित अटे आकार कदाकार उत्सित अटे पुरुष कुपुरुष बा का पुरुष एबे देखो बहुब्रीहि समास रे जो समास रे विग्रह वाक्य रे व्यवहृत समस्यमान पदर अर्थ को न बुझे एक अन्य अर्थ को प्रकाश करे जो समस्यमान पद गुड़िक मिसी समस्त पद तैयारी हुए तो से समस्त पद मानकर अर्थ को न बुझेई समस्त पदटी एक अन्य अर्थ को प्रकाश करे सेटा हे जाउची हमर बहुब्रीहि समास जेमिति देख दश आनन जहार से दश आनन काहाकु नै समासटा होउची देखो दश आउ आनन दश आ एटा मुंड हैला हेले ये हैला समस्य मान पद दश आउ आनन तो ये बुझैला काहाकु दशानन कहला माने रावण को बुझैला तो जो समस्य मान पदर अर्थ को ये प्रकाशित करू नाही एक अलगा अर्थ को प्रकाश करूची ठीक सेहीपरि बीणा पानी रे जहार बीणा जानिछो पानी माने हाथ बीणा पानी रे जहार से किए बीणा पानी किए सरस्वती जे हाथ रे बीणा धरि थांती तो एठी तमे लक्ष्य करि सारिछो जे समस्त मान पद मानकर अर्थ को न बुझाई रे समस्त पद एक अन्य अर्थ को सूचित करूची तेणु ये हे जाउची बहुब्रीहि समास उपाय रे आमे करि परिबा शूल पानी चक्र पानी दंड पानी हैला पीतांबर दिगंबर नीलांबर ए सब आमे करि परिबा तापर देखो बहुब्रीहि समास रो केतेटा रूप रहिछि गोटे हैला निषेधार्थक बहुब्रीहि जोठी नास्तिवाचक नाही हैला नाही पद सहित समास हेले ताकू निषेधार्थक बहुब्रीहि कुहा जाय नाही अंत जहार से अनंत नहीं आदि जहार से अनादि नहीं रोग जहार से निरोग नहीं कार जहार से बेकार नहीं धब जहार से विधवा नहीं पत्नी जहार से विपत्निक तो ए जो नाही पद सहित समास तो होउची केतेबेले देखो अ आसुची केतेबेले नी नले बे ए सब आसुची हैला मन रखिबो एटा या हिसाब रे टिके होउनी अलगा आसुची तो याकू मन रखि दबो हैला तापर देखो सहार्थक बहुब्रीहि सहित अर्थ बुझौथुबा सह शब्दर अन्य पद सहित समास हेले ताकू सहार्थक बहुब्रीहि कहै परिवार सह बा परिवार सहित अछंती जे सपरिवार पत्नी सहित अछंती जे सपत्नीक आनंद सहित वर्तमान सानंद हैला तापरे उपमित बहुब्रीहि हैला केतेक क्षेत्र रे उपमान और उपमेय मध्य रे तुलना करा जायगिरी जो समासटा हबो ताकू उपमित बहुब्रीहि कुहा जिवो देखो घोड़ा मुह परी मुह जहार घोड़ा मुह परी मुह जहार से घोड़ा मुहा गज गमन परी गमन जो स्त्री रो से गज गमना
मीन नयन परी नयन जो स्त्री रो से मीन नयना सेहीपरि चिलो आखि परी आखि जार चिलो आखिया सेही भलिया शूर्पणखा सुप परी नख जार सुप माने कुला शूर्पणखा से ताना शूर्पणखा नख कुला परी थिबो हैला शूर्पणखा मराळ गमना चांद मुही ए सब आमे एई उपाय रे करि परिबा हैला व्यतिहार बहुब्रीहि एको जातीय क्रिया रे परस्पर व्यापृत थिबा बुझैले व्यतिहार बहुब्रीहि जेमति केशकु केश धरी केशकु केश धरी जो युद्ध हैला केशा केसी हातरे जो युद्ध हाता हाती ठेंगारे जो युद्ध ठेंगा ठेंगी तापरे देखो अखी और नाभि शब्द सहित यदि समास होउथबो तेबे अखीटा समस्त पदरे अक्षय हबो एवं नाभिटा नाभ हबो माने ई मात्राटी लोप पाइबो समस्त पदरे विरूप अखी जहार से विरूपाक्ष पुंडरीक अखी जहार से पुंडरीकाक्ष पद्म नाभिरे जहार से पद्म नाभ तापर देखो जोठी समान पद सहित समास होउथबो ताहले समस्त पदरे से समान रो स किंबा सह हो समान तीर्थ जहार से स तीर्थ समान उदर रु जन्म जहार से सहोदर स्त्रीलिंग हेले सहोदरा माने भाई ये भौणी बा सोदर सोदरा सोदर भी भाई सोदरा भौणी तापर देखो जसस तेजस मनस आदि पद जोठी एमतिया स अंतरे थिबो सेई पद सहित जदि समास हुए ताहले एई स्वर लोप हबो एवं लास्ट रे जो अवर्ण अछि तार आ हबो जेमिति महान तेज जहार तेजस तो एई सटी लोप पाइबो एवं लास्ट रे एठी जो जो रहला माने लास्ट रे ओ अछि तो सेई अटा आ आसी जिवो हैला कोन ना महातेजा उच्च मन माने मन जहार से तो सेई भलिया ई सटी लोप पाइबो एवं अटा आ आसी जिवो हैला कोन ना उच्च मन आउ अल्प बयस बा बयस जहार से अल्प बया बा अल्प बयस का तो केतेबेले और आ हुए एवं कर भी आगमन हुए स्थल विशेष रे जेमति एठी अल्प बयस का हैला हैला आउ केतेक क्षेत्र रे सब जो नियम आमे देखिले ता भिन्न आउ किछि अछि कर्मधारय समास अंतर्गत देखो सहृदय जहार से सुहृद दुई मुंड जहार से दो मुंडिया एक बाघ जहार से एक बाघिया एबे देखो अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास हला अव्यय पद सहित अन्य पदर समास को अव्ययी भाव समास कुहा जाय माने पूर्व पद अव्यय पद थिबो एवं अन्य पद सहित समास होउथबो हैला एवं अव्यय पदर प्राधान्य एठी रहे तो ए जो अव्यय पद होउची चिन्हिथिबो पिला माने अव्यय पद हला न व्यय अव्यय माने जो पद गुडी को लिंग काल वचन विभक्ति भेदरे परिवर्तन हुए नाही बा परिवर्तन नाही से हला अव्यय तो सेई अव्यय पद मानकर निजस्व किछि अर्थ न थाए से माने अन्य पद सहित मिसी से माने तांकर निजर अर्थ प्रकाश करिवे तो विप्सा अर्थ रे को अर्थ रे से माने व्यवहार हेबे देखो से जो अव्यय पद सबु को अर्थ रे व्यवहार हेबे विप्सा अर्थ रे विप्सा माने बारंबार अर्थ रे व्याप्ति पर्यंत अर्थ रे अभाव अर्थ रे योग्यता अर्थ रे आतिशज्य अर्थ रे वैपरीत्य सामीप्य सादृश्य पश्चात एई सब अर्थ रे अव्यय पद सबु व्यवहार हेबे अच्छा गोटे देखो प्रतिहिंसा आमे बुझी पारिबा जे केमिति तार अर्थ नाही आ अलगा पद सहित मिसिक रे से केमिति अर्थ प्रकाश करे ताको आमे बुझीबा देखो प्रतिहिंसा परायण व्यक्ति प्रतिहिंसा परायण व्यक्ति कष्ट पाए एठी देखो ए जो प्रतिहिंसा पदटा को देखो हिंसा अर्थ जानिचो ए जो प्रति ये होछि अव्यय पद तो ए जो प्रति हिंसा संगे मिसी करी तार अर्थ प्रकाश कला प्रतिहिंसा धर हरि बाबू आमूल चूल घटना को वर्णना कले हरि बाबू आमूल चूल घटना को
ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତ ଆମୂଳ ଚୂଳରେ ସେଇ ଆ ହେଇଯାଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ପଦ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଉଦାହରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠି ଯୋଉ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସବୁ ଯୋଗ ହଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ସମସ୍ତ ପଦଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେ ପୂର୍ବରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ରହିଛି ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ସେଇ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠି ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ସେଇ ପ୍ରତିଥର ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତିଥର କରିପାରିବା ଘରକୁ ଘର ପ୍ରତି ଘର କରିପାରିବା ଆମେ ତାପରେ ଦେଖ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଲାଗିଲା ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଦୁଃଖ ଏଠି ଦୁଃଖ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ ଏଠି ସେ ଅବ୍ୟୟଟା କଣ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହେଲା ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆମରଣ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆ ସମୁଦ୍ର ଆ କଣ୍ଠ ଆ କୁମାରିକା କରିପାରିବା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ ଆଜୀବନ ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ପାଦ ମସ୍ତକ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଯଥାବିଧି ଯଥୋଚିତ କରିପାରିବା ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ଅନୁଗମନ ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଅନୁ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାହେଇଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁକରଣ ଅନୁତାପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ ଏଠି ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନି ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ଦେଖ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ବି ନି ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ ମକ୍ଷିକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନିର୍ମକ୍ଷିକ ଏଠି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଆସିଲା ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନର ସଦୃଶ ଏଠି ପୁଣି ସଦୃଶ ଅର୍ଥରେ ଉପବ୍ୟୟ ଆସିଲା ଉପବନ ଉପଭାଷା ସେଇପରି ଏଠି ବୈପରୀତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ପ୍ରତି ଆସିଲା କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ବିପକ୍ଷ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଅନ୍ତ ହେଇଥିବେ ହେଲା ତ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଅନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଗଠିତ ସମାସ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦେଖ ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦର ମିଳନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହୁଏ ଏହି ସମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଓ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଜାୟା ଓ ପତି ଦମ୍ପତି ହରି ଓ ହର ହରିହର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କରିପାରିବା ବାଟ ଘାଟ ହରିହର ଲେଖା ପଢା ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ଯୋଉ ସମାସଟା ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝଉଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସ ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ ଚାରି ବେଦର ସମାହାର ଚତୁର୍ବେଦ ଅଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାହାର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସପ୍ତଶତର ସମାହାର ସପ୍ତଶତୀ ସେହିପରି ଷଡରିପୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଏଇ ସବୁ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖ ସମସ୍ତ ପଦଟି କହିବ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ତାର ସମସ୍ତ ପଦଟି କଣ ହବ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ସମସ୍ତ ପଦ କଣ ହବ ଯଥାଶକ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭେରି ଗୁଡ
ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭେରି ଗୁଡ। ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର ପଦ୍ମ ପଦ୍ମାଭି। ନାଭିରେ ଯାହାର ନାଇଁ ନାଇଁ ପଦ୍ମାଭି ମନେ ପକା ନାଭି ଆଉ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର ଇ ମାତ୍ରାଟା ଲୋପ ପାଉଥିଲା ମନେ ପକାଅ ପଦ୍ମାଧିକ ପଦ୍ମନାଭ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ତ ରହିଗଲା। ଏବେ ୟାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କୁହ। ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ଇଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ନା 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 ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମାସ ନାଇଁ 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 ପଞ୍ଚବଟୀ ଏଟା ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେଭିୟସ ଇଏରେ ଗଲା ବିଭୁ ସମାସରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ପଦ ଆସିଯାଇଛି ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କୁହ କୁହ। ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ ତିନି ମାତ୍ରୀ ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା ସେଇ ଟିକେ ମାତ୍ରା ସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ। ଏବେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ଯଥାଶକ୍ତି ଏଟା କୋଉ ସମାସ ଯଥାଶକ୍ତି କୋଉ ସମାସ ଏଟା କୋଉ ସମାସ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ଏବେ ଗଲା ପରା। ଏବେ ଦେଖ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କହିବ ଘୃତାନ୍ନ সোনা পর্বত ঘৃতান্ন ঘৃতান্ন ঘৃত ঘিଅ ଅନ୍ନ ତ ଭାତ ଭାତ ଖାଉଛ କିଆ ପଡିଛି କଣ ହବ କୁହ କଣ ହେଇଥିବ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଘୃତାନ୍ନ। ବରଗଛ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ ବରଗଛ ମନେ ପକାଅ ମଧ୍ୟ ପଦ ଲୋପି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ମଝି ପଦ ଲୋପ ପାଉଛି ବରଗଛ ବର ନାମକ ଗଛ। ତ୍ରିଫଳା ତ୍ରିଫଳା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହ। ତିନି ଫଳର Yes, ସମାହାର school? ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତିନି ଫଳର ସମାହାର। ଦଶାନନ ଦଶାନନ ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଦଶାନନ କୋଉ ସମାସ କୋଉ ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ ଧର୍ମ କଣ ହବ ନାଇଁ ରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ଏବେ କୁହ କେଉଁ ସମାସରେ ମାନେ ଡ୍ୟାଶ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସମାସ କୋଉଟା ଡ୍ୟାଶ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ତା ମାନେ ଯୋଉ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମାସଟା କରାଯାଉଥିବ ତାକୁ ନ ବୁଝେଇ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୋଉ ସମାସ ବୀରବର ହାଇସ୍କୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁହ ସମାସ ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୋଉ ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ ଡ୍ୟାଶ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଡ୍ୟାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ କୋଉଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଠିକ ଆଉ ଏଟା ସମସ୍ତ ପଦଟି କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ ସମାହାର ହେଲା ହଁ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସମାସକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମାସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଠିକ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ପରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କୁହ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ। ଏବେ ଦେଖ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମାସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମାସ ହେଲା କଣ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଠିକ ଭେରି ଗୁଡ। ଏବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରିନବ ଏବଂ ତୁମର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ।